Allahumma amin 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 alama do aljabila alama wol besike na jatigi kendoti inshallah ndol fana minube jang dunia balwo folo alama alem fana londi siratul mustaqim mimu sila tilindingo mimu dino alabato ala sa soni andina ndol fana la lungol fana asintara ni limani ya kala sringo alama alay woke itol fana bi dodo be dawda nyin duniya ton ko nano min yalon ko wol idankuta e marila alama ala si inengol sabatindi ñinin karol min bina jelom exam folo wolen kaburo nyin man satala aka jongo balundi kotoke ka niyo murundi fure nyin aliyemin samba aliya bade banko koto niyo be murlaje yalo ni moldi am tawla asike modol bulu jakaloti ye waye ye mira he wobe keno la nyaade wallahi ngo man satala ku mate dewon ay kol beleno tumomin nyewo mimbe bakono wobe baru kanne bakono andu ite ni tunenta bakono ibe falale parce que ite balu no laje because ite niji nola ha bare nyewo fana afana na findita banta fonyoning afana buka niji no so fonyoning keta nyewo bulu comme la gio keta nyamin tol bulu ya jere woto mo satala ay kol beleno woto kaburo jelom exam foloti mansatala ben niyo murundila amari jato kono ka balundi koto ke ka kunindi aka abe kela mari fe comme ibenu sinola inata bara koto ke sino kono bare say bo baro nyin koto mune be kela mari to ite kana malaiko leje malaiko mi yalon ko ite nene mawolje natara jongo mi yalon ko ite ila duniya ya beke kasaroti tinyaro kamol batandi tajirinte ya kul faniya ku jaw fol ko koma kumarul sacrifice kolu jalan kuolu ha ibuka seden duriya ku jawol fol dorong nandiri jawol ha alabatu baliyal ka kaja fi lonaliye ka lonal jutundi ke doya natarayte itarta ñu alhalo la mbadingol ali lamoyde ite mune ka keto ite ne munkar ni nakirje ite wo folo kija faro folo ite kanyinale ikanyina pew yalon kija fara ba mambetia hanni kana examol la bare inata kija faro sotoje subhanallah ni te kana examol la inata kija faro soto wolungo ni make ila pepa ibuka kuje because ko bele ka nyami bulu abele be nyamila abele be jahasela woto wo kija faro amari ni nate munkar ni nakirje allahu akbar kija faro safaje aba fala nyaade abenyina la pew jakalo kamma isaji nim malaykol kaye ko yo ite jongo jumalum imariti amari sitaraji ma la arif subhanallah ci jafaro kamma parce que o malaykolu allahu akbar hey bayro fenno min mansata lale yalon alhalo be nyamin way lon na dolu ya mankutule ila nyal ni be farakan ne kana aka bonko komi nyin sangela so kan nge nyami aka wulere diw dimba fongo mu chahanolati nyal min ka tara wo alhalo la di bokono badingo allahu akbar o malakol be garawri nyamin parce que ko ite adama dum wo sifa wo dafe bafo ite nene ta imawo je fango allahu akbar amari wo ci jafara sa malong aha malong yo isa nyininka munebe ibulu dunia kono kabirin ibe balorin yemun silale muta yemun dinale muta wo fana asitara jar la je kumbote fatandila ate kanandila mimbe kanandila woran jabiroti bare nak ite ibe fen jabiro kala fengo min yemin long ya barale ya kele yalom aliku kilin alisilamo nyin dulato haramani ngo ite jongo ni a tara fango ila nyin balu dunia iman arabic karang doto fango iman arabic karang bare
ye fere ke ye ala bato nyin ye fere ke ka wolong fatiha ka karanyami sorol ka karanyami pour ala batu nya tasahudol ka kenyami ikamatol wala sali wulindol lika ikam takbiratol nyin ka kenyami azkarol ka kenyami mbadingol niewol fenke wol damma yewol suute ibajela iteka sun ika sali alay dema yeta hijola umra yewol be keno alay dema fana ika sadal bondi alay dema yedengo muta ika ku kendol fo ibuka mol nakari ibuka dum no kuol kataka mol dabare kataka mol katume ke korte kataka wulol fa ku jawol ka jalangol fa ni nyankume fingol anin ku jama dolla subhanallah iman wol beke mbadingo ika jaka bondi jako ika bondi nin alay dema wala kodo na flobe bul ya mabo fo asita asuruto timmata ika jako bondi ite hanna tare nene mon dum hani class la bar ite ni male ko nata ke jabi iba jabi lan tamaman 100% miya fimiya wallahi parce que yalo munom man sata lale ka jongo diamundi wala ka ala jongo kanandi wala ka ala jongo kerinde alafta mi ngomina ka sondindi kokula ka londindi kokula ibaje ingo be sabati la wala ta ika fole ko allahumma thabbit mantikahu inda mas'alati munkar wa nakir marim dol be danila dukare ite man sata la jalla wala anengo nyin ya sabatindi tumomin munkar ni nakir banyini kala jumalum imarioti asafu mari mum Allah jalla wala adamma itata nun kamune batu asafu tata nun kam mari batu ika batu ni mun silala ka batu ni ala dinul islam anin fana muna mu ite ilata kitabu juma kuma kan juma minata dunya ko ilata minna mimu kitaboti asafunte nata de kitabu mimman satalla ay min jindinan mimu qur'anul al munazzil ala nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayum cendingo minnata wo cewo ni minnata ato dum wo cewo fo ilata la fo malla asafo he lata la muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala la kila lon lata la ani tonyale nata ndifana ngawle mutade hadi isaje lenkerol si fintinan oda sinanan je dula nak Allahu a'lam dol ka foko oda masatala si kumanang malaikoli hey alinna jongo bulade ay tonyal fa ay mingo mi fo a tonyalom hey ala kaburo ni ala fanunde ay ala kaburo ala fanunde ay isaje amari ni la kaburo si fanu afe yalom Allahu yalom ale ndesa masatala adam wale ko do iko amari sa buluba jibe akaro a buluba la karola asa jibe jebe be fanula e komi momimbe dunia kono ibe jibero kala foy nyala dandulati afanu tanyami italo na fang ibe itebe kabrole kono na bulo na mara karola jibe amara karo fana jibe asije fana je asa je fana si fanu aye ala kabro si fanu aye asa kay ko momimbe dunia kono korda bale kono anyi mabrin ba hobe masatala le wono isaje masatala sa foko yo hey isaje amare nyin itela balwoni itela ruhu nyin abita tarla minto hayatu barzakiya inio be tarlawdo anu amare nyin arjana nemo sera dimal wole be futalato fonyo fema dima ba wole be futala marito mbe fearing wole be futala amarito wallahi just like ibe bunkono miyalo ko AC beje wo AC fango ya spray male kay akefe Allahu akbar is akabonko momi yalo ko abe state house ala bunkono yalo kawle fo comme master bedroom yalo master bedroom akake bum baleti samira saloti amari la bungo nyi sikke afe wo nyama sera dima mimbe arjana fonyo suma ya dimarim ba sina feje comme momi be bunkono AC be fela e simiano ko ya asprema le ka fintinyola Allahu akbar sera dima amari sitarano asitarawo alhalola wonenete wori la fang anenete batajela ate ka jele ko yara fang parce que hayatu barzake wala diata hani duniyati fang anu imandun arjana folo wala wolbe kontanerinde wallahi bare sai ni nata momi yalon ko ite ndesan ila dunia ya beke kalabante yati kam mola ko do nakari fania woyte jarale pour ko do ni wo jarta yelo ye fania ba buntang
o kola e fan kuburu dinoti comme mbi min be keri na Gambia ani banku dolu ibe moljela ye samba kiti dulato yena no seden duriya yena foko witness malon ye bukalo fay ka ali debar angale people ali ka ko bele dibindi molbulu ha wena di prosecution kereb ali nalo my lord ay abanta atolo my lord ali lord je ali be ala tarala je Allahu akbar kana ka seden duriya fo bara just donko kari lafta nondi la nga manta nga mantora nga tinya nga batandi ha yena yi dabar yeso ha man batu nga nan timbe fani ya bale fula ha ale dabar le fani adi wallahi wol molu wala kata mabo ka mol fere tota ye mota ya jamfa ya posini ya fa wala ya pengu ya fa ha wala ta ye dabar okay wandi muso ya busi ya bulu wala yo ta ye wandi muso ta ya jene Allahu akbar ku jaw keo ite tarta wala ni dunia kono ka dolo min ka kuwol ke min karawta Allahu akbar wode aboro minti wala jongode momo mi yalon ko alay dundi wo manto naka ni jarabola amari de ila boro wala tubu seyoke tubi masatala wala fo ama bayde ako wa anibu ila allahi wa aslimu lahu ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim wa anibu ila allahi wa aslimu lahu ali tubi seyoke ali muru al taal mari kan ali kendiya ali ku kendo ke ali muslimiya ali bara kendo ke fu masatala wa aslimu lahu ali ngi nyandiro ke masatala ali sali ali ku ke ali ke muslimi sahari ngoti ha wo doronde bare ni monson no kala Allahu akbar nim saya ye taram itata ini malaikol ye ben itekatula Allahu akbar iteka la ilaha illallah ha isaje ni malaikol na da finti amari la wo ci jak faro wakati na la abeka jahasabul parce que munum amma bara amma fenneke sain ateo kay a finkintema a mumuma tos a nyate fenjeno la hakilo fanate fenjeno la atulol fanate fennola so ateo kay malonde jumala mi mari to ladri Allahu akbar muno la dino di malong ikamin fotente malo muno moti Allahu akbar hey mbadi ngol jikita munela subhanallah be jikiri munela wocho minata ikamin fo Muhammad ilata ani minata muno moti alkamin fo amo malo imalo yo iko amari ni malaikol ila marto munkar ni nakir ni ya konkon marto la ni ya kibari nyami ni malaikol ni ya konkon amari la wuro ani makango kila ya fonyama ako malaikol min kanyi molu exam munkar ni nakir naka mo exam kabro kono ako hanamadi ngoni jinol doron ne buka londe ibuka je ibuka moy ibuka makango moy de bare dafen dolu tomal wol gal ka pas kanyo passe nyamin nin kito ka tama nyamin kabro kono cewoni min fata ani malekol dafengol ka moyle ha ni ya konkon ay wuri ay banko be farala bulu duma ay ta fo duma ya fo nyame banko ba murundi la kotoke ani pisali ni wuri ba makamba Allahu akbar saji dafengol si jakali mantoro ni makangoni parce que akake makamba ni solu sajolu si sel besi wuri si bori piri ke kanyi makangol le moy ndesan baron tol ta moy la anta jela jinol fana wonyo ha parce que munom amari tartala ni dunya ka kalabante adoronke wala tinam badingol kullu nafsin zaikatul maut nilama momo min baluta ñin duniya kono lumbinala ibe falale bimba moy kanen badingol be fakane alhamdulillah wal akibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin balale ma audio mo duga e call mo duga sirek dog audio bi alhamdulillah
kolirole dunta ayna audio nyin fenke bare alhamdulillah mbe min fola wolem mbadi ngon si hakilotu nsi hakilotu momo balota nyin dunya kono lumbe sila ibe falale andum bim fele mbadi ngol be fakanne dol famal fele kafa dol beje ikoto mal fele kafa dol beje doko mal fele kafa dol beje idingol fongol fele kafa dol beje ila musol fata komin ton nyol be nyami barwobe masata la chiti yolom ani momo ila lungo nasita foyeta ibe minu bulu ni tata akake wol bulu jaraboti akake wol bulu karangoti parce que tonya ni ini mobe siring al dalta comme fama be nyami wala bama be nyami mba wala muso fana be nyami ini la muso aliyesi dola killing sanji jama ale dingol soto ite na tele kala laran killing yesi lun killing ay boy bulu ay ta je ay ko la de nyin kari fele bi fele hanni nga kumandi min ka mamandi wot fente ya balokono je aten kunta yemes asumiyata hanni ya bulo wulindi ya bula ay muru kotoke ya je hanin ni girman tarato amantara kaniji je sayni te fongo yoji wo mu ite fongo la jaraboti mi aloko exam long so ite fongo ya mire je min ka mamandi nu wole afele mamme mbedi amola afele adeta tenkunta asumiyata nyaadi lom ten wo fongo mu karangole tide walatna al masatala kanyil fo saya muntol la karangoti kila fana ya fole saya muntol la karangoti aya tolom de masatala la kawa ku balom say ite si suto ni damma e la laron kono wala ini dindungol e la laron kono ibama le wotata badingo Allahu akbar dunya ka ke nyami fon ibuka lon fon soko ni dindungol je dindin den min be doyaring wol fon wol malon fon ifam ibama fatale badingo ka fenne falede maybe dindin cebal fololu fulanjo commune nga exemple ta antela doro na dindin fulan na dindin fololu koto nindo dindin folo ani miyono wol kay wol yalone ibama fata bare mimbe susurola ani miyo wokoto wol malon ko ibama le fata wol parce que wol katula tulungola kat wokatula borondoro ka denkilo ke ka jele ka tulung ni mol la fang wo malon sa mbadingol ite fango inyanta lon nako min keta ten wotata dami ini mo min sita al dalta ay ku jama ke bi wo fele ya samba ye banko sin ka dundi banko koto ka sareje ifango enasi hanni ya commandi ate dankula ibuka voice moy min bota atela voice oko image fang fo natal ku wala video ko ni programme ke fenketa yeta he kari fele ndesan afata abanta billahi he alamane man ka farkala abanta bare sai wota atale wo bota kumpo kono sai ite mimanta folo ite be baluring andum ame o men ifana bitalale mbaringol ngamera akore ite akonyante ite hataji la bakede pour e careful kalon ko defana ame o men bitalale ifana be selale parce que mbe nata lunta yalla jam anu atata dami malonde anu jedula fulale beje imma yeta ni bulu bala wala yeta ni mara bulula wala yeta yudum kayro wala yeta atano sai est ce que amanjari ntol fana nga prepare nga fam parendi pour wolungola mbadi ngol mfele mbedna dunia ni dia damale nomala momo konte fonga kodo soto momo ko ndo kay fonga ke president ngote ni manke president ngote de hannatra mo tanne be fala be fala le dan konte ngake president ngote bi wala be kedi nyun dunia kon momo ko ha fonga bun jango londi fonga moto jama soto fonga musu nyima futu ni wonte fana hannatra mo saba be wol fala be fala le wala ndingo fongon sa fa on sa dindi mantoro to ay lanjuru dan konte nga enjoy mbadi ngon sa jam fa nga fa dan konte nga soto do ite mamira nite oke mbadi ngol Allahu akbar nite oke
ite na ye mo dundi mantoro kono ya lakati ya fa wala ya sacrifice ñing jalanko pour iko ite lafta nafulo la sa ite wo nafulo mbadi ngon Allahu akbar ndesan dunia fele de sa ite na ye mo fa ya dundi mantoro kono parce que ite ilafta nafulo ando ite malon fo next 10 years ite be o balolale ite malon sa mune be jarlaye ite hadamadi ngo mune be jarlaye ye mota ya niyo kasara pour nafulo wala pour plaso mansaya e wo mansaya fana tumando fango ite mala fo iba kala je sanji tan fango parce que sanji tan manke fenti sanji tan manke fenti ngo mansata lala lun killing ali la moyde mansata lala lun killing la yalo lakira lolu ngola e kanyine foko alungo nying alun kilingo folo ni ba kontela ka alf sana mimma ta'udun lakira lolu ngola mansata la alun kilingo killing kolo kondong ntol sa konte ntol la wili sanje sanji wili killing ntol la kontero na dunia sanjol watara wo be kala mansata la lun killing wo be kala lun jangaba lun siare mbati Allahu akbar parce que munatina kabo memba adama fo dunia be banna dami masata la be wo jongol be konti bola killing adama dingo ni jinol ha wo be kala konti bo bade ando wucho be jamfala alaji be 1000 good years isa konte masata ala lun killing o kontero lun killing santolu lakra lolu ngola mankuto ni ba mankutula kitiyo molbe hisabon nying masata la be mol joj la nyamin mun ali yalo ne wobe wuti jalulle taala Allahu akbar wala na ka fo yawma la zillu ila zillihi la yawma la zilla ila zilluhu lungo min dibente sotola na manke masata la dibongoti wolungo mol nyanta ke afulla parce que yirite sotola ka foko ha tilo fela malata nyam batu ngata yiro koto wotex wo masoto sa so natarete inyanta dibenne sotola min bete fatandila kando nyi wala masata la dibengoti ala man sayato falillato ala jalla wa ala waizat kamal mulkihi bar afana la dibengo ako molmi yala ko yenyo kanu yenyo muta ate ala kamma yet iteriata ate ala kamma ikanyo dema ate ala kamma yenyo muta ala dino kamma comme bi in defense of Islam for example fele momo nata ja momo mo forcer na jang momo mo dunia dundi jang pour dunia kuti momo duntana jang i dunta jang iko ilafta ka ala la silo lon ilafta ka kitabo karang ka alqur'ano long ka muslimiya long inyanta ala bato kala nyami iko ilafta wole lon na wole nati in defense of Islam fen ko tenteje andu inata du nyami tol be mi ngomi mi beja ni momo diamte ni ala kumo moy ala ko nyin ay fa ila sondo moto because yaji la mari mu muslimolati yakan wo ko kama muslimiya kama so al mutahabina momi ala ko yenyo kanule lillahi aw billahi ha wolde samalo lakara lolungola kila ko masata la ba fola wol molle min ala ko yenyo kanu ala kamma kila kamma ala muslimiya kamma wolde molde yena yetara masata la dibengo kodo Allah ko ni wo oda finti tana isaji wol molbe sitara ta yeta yet isaji masata la akabongo abekala ko mi pala soro doron asi kando nyin tilo nyin la kando ani tilo fonga sa bantambili amari nyin sitara dibe ko nyin koto ay kana kando nyin Allahu akbar nyini karo sike momi ala ko iteri ake ala kamma ha fontol mala fi nga dungo mol kono ba mala fi nga dungo mol kono ba mala fi nga dung wo groupol kono wala nambadi ngol fenne kam batum yalon ko hadama dingo nillungo min saya sitema wallahi saya dimo modol beje nak ni saya sita e masatala kamuneke aka sasale dundi amari to sasa nyi sidunga mari asa batandi asitara bata kono asitara dimo kono afango fango afa ay sorenda aka mindani je mari dukarenta nta ngadaha isaji Allahu akbar ha isaji niwo keta abadi ngol fango si pisal fo kari o fay
ha kari o kay tumondo ha moti mo duwala sayade bare na fata de asida de billahi parce que munatina saya nyin sa nyin la dimo anala dangeroso say baja atul fango wo be masatala atele ka oke jarabo kam amari modol beje ayo sa jaw la amari kam pour asa junubo kafari asa ku fo ay senia parce que modo beje natal alay harje pour ibe dunna arjanati isaje ala sonna pour inaye ben watar ibe norine parce que ni na benta ibe norin abe kitindila woto isaje asidundi kolem ba montora ba pour asila junubo buruka asila junubo seniadi isi seniadi ngo efa o bebe kering mol kono ha isaje nak wol mo sifa asita fola bonga fango be sorenda la isaje ni saya nata na mari nata fa mol be afol he kari de alama ala saso arjana la bara batata sa ya batandi num abebe kering walatina abete ata jongo nga tubu seyoke nga junubol minuke nga as istighfarul siandi nga dung ning dina kacalto ka dinol kaca moy ala kay la junubol konkon ka alqur'ano karang ka fere ke ye dino long azkarul kawol ke ye limani masatala be la junubo konkonna ha wallahi mbadingol fontol mala fi nga ke wol multi sifati bon momo tata abanta atinala say ala jibe for example ansu mana ambassador jamme amanke cebati dindi ngolom natara nunto jamano sana a commencé ta pour ka dum fonding ke yakono wallahi bare ajibe amanke ceba koto parce que minu sa wuluno wol be balurin ay wol tu dunya ko natata minu yalon ko wol keta akoto mati wol be balurin ya ay wol bula atata fonde bara fana a dol tata mi yalon ko atele si atawoti adingol lo wol fana wo be kerine dunya betenne bare sa ala jibe fonninke lomde amanke pari ngoti ka isa fo pari ngo wala fata ani bare munom momo ini la wato ini la lungo kila ay mi fo ako atela mantol de wala simaya be doyala be sutiyala katambi manto tomal parce que ako atela mantol wala siyolte jamfala abe doyala bake ma bayna 60 wa 70 wala ako atela manto ila siyo jango mume be pour isi fan nafano ibaluta isi fan kirib karabno ku jamato wala ako mode 60 years kata 70 years wala atela mantola simayati sa mimbe o kan santo ka wo mu maintenance o leti de al salo nyamade sa after 70 years kai kafuta 80 wol kai 90 wol mu maintenance o leti de wol mu maintenance o leti kata 100 wol mu maintenance o leti atela mantol parce que betar la amari be sasa bambalol sasa mesongol tengole kadimi nyaale kadimi nyaka minine ntulo mandia pabi nyaadi doko ngar e be tamala kute kulla fente benna ikotota Allahu akbar ha andu nunto mol kabalule parce que ni tata wo mansa kenyi ikami fo Zulkarnain mi yalon ko ala yaso asbabolla ala yaso sababolla atamata dunya mume belela tilibo kata tiliji marakata buluba atamata lonal ya fole tarik lonal iko ala tamola wucho dama 500 good years anala soldarol anala mansakunda parce que mansolom de iko ye kila nyini kale fo mansa kelom fo anabiyolom bare ko min ko etaje wala mansa kelom de kila mala anabiyo ya fo moliye bar ala yala history foko mansa kelom de bare Zulkarnain nying ala yaso hikmala ala yaso mujizat fana dola miyalon ko ala yaso ferola sembola fana ha atele tata ay bantam biloke nyin dafin e kamin fo yajuj ani majuj ha atele bantam biloke wol mannano pour ka mol mantora nyin dunya kono fo wato min ala na pareta bo bara so nyi bantam bilo nya ala ba tinyala isaje gal yajuj ni maju ila ferosi je burkano ye teno ye penetrate ye dunanja yan kasara Allahu akbar alaman tankala wo wato la fana o be kala wato garawre ba fana ibe mu hadama dingol kasara nyami yalo Allahu akbar alaman tankala wato la fe mbale be nyato de
bara sa ala jibe an su jamme ambassadeur dindi ngolom affaire tata andung natara ñi ñale kat na moyetu ñi duniya kon woto amanya na fala de parce que ci ñi ma balom de bare mu nata balola ñi ña fana wala bat na moyetu ñi duniya kon woto amanya na fala ñanta silale bare munom wato le sita kon woto mo hadamari ngo ila ñak ila foireya o mo wotatina la ala bondi duniya yeta de ila mulu jawya wotatna ala bondi ñi duniya yeta ko mi munom munadna ahi batu nga ñi fa ñi amulu jawya tale batu nga fa wotatina de hani woto ila ñi nya fana wotatina ala yetu ñi duniya kono go kaade mu ceñi ma ba ay a ñi nya tale ceñi ma ba we balu mok he kaade mu na fulti yolati ko do babul ko di jama babul he no wo ma nyana fala ay na fata duniya te diala ala bula na fulti yolo tos aka fala abi ibe fala le woto kaade mu president olati president o be fa kanne kaade mu woli yolati mu woli be fa kanne ngo tumo min kila min fisata da fengol mume be alay kila le fisamante andi da fengol mume be fente kila e santo ala kola parce que ala ko ni tenada ye sahadatu ta sahadataini la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu yana sahadatu do fanata ko anna muhammadan rasulullah saying la ilaha illa allah muhammadur rasulullah imaje ikaja fen dumale foje na manke kila ate damare woto mbadi muslimolu gambia nolu ye nga careful mbe manya minna kanyina kam fanyinandi nga dunia ngo mo jamalle itata miyalon ko nintol bele ku jama krimbas nyi gambia ko soko nyi mimbe keri nyi gambia ku wolu mo jama ifele jama tatale de nga careful gambia nga mo jamalle long gambia bi ye dunia bula dol inila na fulol ye woltu dunia kono itata dolu ifoirema ye dunia tu itata pare yela dimbayal tu dunia kono woltata minto modol beje itol bota nyin dunia kono gambia kono itata kabirin ile nunto mol katula itol fala like mod musa kamara nyolu ani nyin dol min katara radio gambia ani jana wo wato in those days mulam mod sanya nyolu radio gambia wolbe ile itata sai wolbe be dawoda ibe daming na president former president before APRC mi Musa Dawda Khaira Bajawara wolbe tatale anala ministre jama wolbe tatale wol tata dami bi iman sola fenfena na manke ila barajo ye min baranu wato mi ibe baluring andun tol fana nyantalo na wala yama kon tol fana lumbe sila mfana mbi talale nte sola la fenna je na manke ngamin bara ni ku kendolon yeta ya taraje ni ku jawlon fana yeta ya taraje ite murla kotoke alama alay mantabe ngaku je kendoke alama alay mantabe ngaku kendo bara alama alay mantabe ngake molti mi yalon ko besonna man satallala de allahu akbar badi ngol alama alay mantabe ngasila alala alama alay mantabe ay kanandi ni setanola dunia masaya kana jari yeta ye dun kula mi yalon ko next 5 years or 10 years ibe fola wo bere la yeta dun nimiso kono yeta dun jahannama lakira yeta dun bata kono mi yalon ko never and ever ay betar laje ila abada abidin forever and ever subhanallah mune be jarle ni dunia hanna trafango ye mole kasara ye tajirinte yake pour itela mansaya yetara kono even 50 good years nko ni 50 good years o ni lungo min abante bulu aka ke ko ite inene man kayre soto inene man ni dia fango soto mbadi ngol mune be jarala nyentoli walla ni dunia kon allahu akbar aliha woto ngadung in defense of islam nga karangoke almol natinan yedunnan nga karangoke almol natinan yedunnan nga dino long alsi korsidoke modol fango ika inna lillahi wa inna ilayhi raji'un modol ka fo nyami bu ka fo correct fang alsi o moy fango wo fang ala jibe de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un asafe ma fongo ni koronto nyanya ni talite angale le kara ajibe asafe ta nyama angale kono yarit ku inna lillahi wa inna ilayhi raji'un modul be korta fanka afo correctly hey ngo nganna dino topoto mbadi ngol
nga fere ke nganna dino topoto woto alnana in defense of Islam cewol alina musolo alina nga nyo karandi free of charge just laftale albe na nga dino long isajin sinna dino defend niela dino long isa defend no bi felen kala ka fon constitution no banko la constitution no ba respect ba fo nga nga bunya so ala la constitution no etete wo bunya la ban woto abetiata alina nga dino long folo ni nga ala la constitution no long ala sharia walem ala loi yalo sharia ni modol ya mo ikijol kafara hey masata la loi ite ikijol kafara ka munela kayro lom doro alna nga dino long nga alqur'ano karang nga muslime ya long isajin sinna dino fasa mbadu nga aliha aliha bedan na jang wal akibatul mustakino e wonu sala ala nabina muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I thank Allah subhanahu wa ta'ala for his tremendous blessings, and all praises for Allah subhanahu wa ta'ala who has guided us, and without his guidance we could never have been guided today. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma aghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. My sincere condolence to our supreme leader, His Excellency Professor Al-Haji Dr. Yaya A.J.J. Jammeh, Babidi Mansa, the entire family of His Excellency, the entire APRC supporters and party militants, the people of Kanilai, the interim leader, the Right Honorable Fabakary Tombong-Jatta, the deputy interim leader, Honorable Usman Rambo Jatta, the second deputy, Bori Eskoli, the speaker of the APRC, Musa Amulinyasi, the deputy speaker, Judy Jah, the entire Muslim leaders of the APRC, the entire executives in the Gambia and the diaspora. This condolence is for our brother, Honorable Ansmana Ambassador Jammeh. May Allah have mercy on him. Amen. May his soul rest in perfect peace. Amen. Mbadiŋol nte naatali tele BMC bi aketantoli ni kuyati ni kuyami ya lonko to nya hadamadiŋo bi tumo min to kabiren non ton kafoli inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We are created from the Almighty Allah, and to him we return. And today, one by one is on the line going back to the Almighty Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mbadiŋol nte naatali jang ka sango nyin kontong mialong tolbi ngandi kuya soto ntol APRC anin Gambia kulu ngandi kuya le soto ni keta Gambia din kendoti iketa ka muslim kendoti nga sango min soto bi is nothing to do with APRC amanki APRCT bantol Gambia kolle nga sango soto bina sang konton diro la be pare nganali kawandi domanding hadaba dingol fileta dula mento. Ntelem BMC nata janne kasango nyung kontong on behalf of the entire APRC and the entire diaspora branches within Europe and America and back home to the Gambia. Ntele nata puru kasango kontong on behalf of all of us. Jandi woto mba stati la jang adama dingo wati fong ala tentu nkale ko ala len tentir maso natente nto niyote sila bilungo to. Woto janding kakana program kan kontundro start la jang nganying fenkali mi alon ko
na dunta alqur'ano kono ni atara ak alqur'ano karam walla ik alqur'ano nying lamoyle at least alqur'ano na komata isondo mole ka fenke ala baraka bake latina arsem batunya demanding adama dingo dum kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين عليك ينفو نتوليه ninga ala daning alama ala ku beto ke dunia kono bari yoni aje ala be yamfuro kala atara fanan ku betole nyimma bale keta wala barata dunia kono alama ntol be la duan ntol min niol be si turim banta ntol mi alon ntol nga ansumana nyin sutura bi ntol mi alon ko nga ansumana la sango kankula bi di ambassador alama ntol fanan nga nyongol soto min bentol kankula la min bentol sutura la allahumma amin kabro la fitino alama ansumana alama ala yamfama kaburo la fitino alama ansmana alama ala yam fama kaburo la fitino alama ansmana ala yam fama kaburo la fitino ay ku jamale soto je mi alon qur'ano diamu tale bar wo be hadama dingo aka karanna ay tambala bara buka ka kungoto alama ala be ke ne mo nyindi to la kaburo la kuoto alama ala en to la sondo mo nyim falin alama ala na sondo mo be falin talal be min tata ansmana e minu taraje alama wol be alay yam fima ntol min tuta fanan janding tabe sila na ku dunia baro be alama alay ntol ngani be senande ngana ku baro ke sayen tara ku bedot allahumma amin adama dingo ka fole bi bar sama be sotolale bar mi ente bala fa bi gambian kolo mun ko muslimolo nyingo buka funti chansenke adama dingo min ka vo itol mo muslimolati iko itol ka saliwati lulula iko itol ka sunne tilistan sabala iko itol kata hijolale iko itol ka salola nafilo kele bare ila ku bara jawle bolle fangole nyinkol beno ku bara jaw nay nyinkol beno ite ka mimbe ka tos ala manke hadama dinti ala en tolle da a long tol muji ko mindi a long tol mol miro mo mininti ala ya long woto bi ninte brama ko limbe sila nyum platform oto nka min fonanta mantarna sondomo kono allah ya lam ala ya long bar hada wadi ngo nyanta kule kantala ntole nyanta silala alanya wolem fan ya foti anin bi mimbe keri ngambela politiko to mobe banna APRC ko mi APRC support abe banna bi ikamo UDP ko lembang wala ya jawol lembang ibe kuma jawol folaye awju billahi mina rajim nte brama ko libi han usenu dabole banta hani atara barole banta ala baro ay minke dunia kono ala le ba chitindra bare ala ko ku se kenya wonyang ijaw ise dua beto diala mi yalon ka fatale iman dua beto diala ite amira nyame yakete ijawti nyame ala ko aka junuba barole natu ite adama dingo lalla moy qur'ano diam ta damen hadisol diam ta damen adama dingo wala nay ko adama dingo nayel fata ala ku bare jawla ay minke dunia kono lummenna alba sedi ala ka di alala e ko almanyanna folaji ni ma long ye de ba ni atre ba fola yeku kendo ke foyaye hani chilling ayadi alala wolen salati min tutaje alale tamati bar bi ngaje social media mo jama kabiri ya ela mero fango banta ku jama fota social media albe aliyemin safe social media against the person whose soul is gone to the almighty Allah, and our soul are waiting billahi wallahi tallahi. You who caused the dead body is not even doing anything to you. Allah has spoken in the Holy Quran, I will never hesitate to anybody's soul as long as I've already stipulated the time for any soul. And when the time of stipulation comes,
there is nobody, no professional doctor, and none of your father, your mother, your whatever can stop it. There is no obstacle. Allah will go take you away. And what you have spoken against the soul that has already departed before yours, all the nasty things you have already spoken to that soul, will be awaited for you in Yawmi Akhir. Adaba dingola la moy kendek. Iko fure min bante ye fure kong fo fure fere laring ibe fure kacha fendela ibe fania fola fure ibe fania fola fure ibe fure nenna ala ko yomi alkiyama ibe fure jela because ala kam fata ite ala ko wo hadama dingo as ite isel imal la fala nyawonya nyama atale sembole atenna ay wo mota woto kabira ata kana nyawal ika ala le nyawal andu ala be punish la